सबरंग टीवी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं परनीत कौर स्वागत करती हाँ। एक नज़र मारदी हाँ अज दियां मुख्य हेडलाइंस ते। फाउंडर ते चांसलर डॉक्टर वसीउल्ला खान ईस्ट वैस्ट यूनिवर्सिटी विच मैडिकल कोर्स शुरू कर रहे हैं। अमेरिका च एयरफोर्स वन दे बेस तक पहुंचा घुसपैठिया। बिजली बोर्ड का कोई बकाया नहीं देने ते मुद्दे ते सुखबीर बादल ने घेरी आप सरकार। बिहार की अदालत च RSS से मुखी मोहन भागवत के खिलाफ शिकायत दर्ज। हुण खबरां विस्तार नाल। जिथे आयशा खान वीमन एंटरप्रेन्योर दी मुखी ने चांसलर वसीउल्ला खान ਲਈ रात्रि भोज नमक मंडी रेस्टोरेंट विच आयोजन किया, उत्थे ही अपनी होर कोर कमेटी ਨੂੰ भी निमंत्रित किया। विचारा वटांदरियां उपरंत डॉक्टर खान ने दस्सिया है कि यूनिवर्सिटी अगले सैशन दौरान मैडिकल कोर्स शुरू करन जा रही है, जिथे उन्होंने भी कहा है कि अमरीका विच 10 लाख डॉक्टरां ते 20 लाख नर्सां की कमी है, जिस करके इस प्रोफैशन दे विच प्रफुल्लित करना समय दी लोड़ है। जिथे समुची टीम ने हर पहलू विच मदद करन दा भरोसा दिता। डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल दी मानसिक सिक्ख्या दे मॉडल दी पूरी तफसीर बारे पावर पॉइंट राही जानकारी दी। आयशा खान ने वुमेन सिक्ख्या दी मजबूती ते जोर दिता। राज राठौर ने विदेशी विद्यार्थियों ਨੂੰ मौके प्रदान करन दी ताकीद दी। समुची टीम वालों डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल ਸਕੱਤਰ जनरल 6 ऑफ USA वालों सन्मानित किया गया। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी दे फलसफे संबंधी किताब यादगार वजों भेंट की गई। चांसलर साहिब ने डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल ਨੂੰ यूनिवर्सिटी आउण ਲਈ निमंत्रित किया, जिथे इस मौके दुले पट्टी दी तस्वीर वाला कैलेंडर भी रिलीज किया गया। सबरंग टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडा अपना हरजीत हुंदल। अज बहुत ही खुशी दे पल है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी के फाउंडर डॉक्टर वसीउल्ला जी आए हुए ने। इन्हां नूं असीं वैलकम करते हैं और सब तो वधिया गल ये हुंदी है जदों कोई ऐसी शख्सियत साडे दरम्यान हुंदी है। सबरंग टीवी अपना फर्ज समझदा कि उन्हां नूं सारियां लोकां तक, आवाम तक, पब्लिक तक उन्हां दीयां गल्लां पहुंचाईयां जाण। आओ गल करदे हां डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अमेरिका में। और एक दो सवाल हमसे ये करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी है कहाँ? शिकागो में है। शिकागो तीसरा सबसे बड़ा शहर है अमेरिका का। तो यूनिवर्सिटी अब 42 ईयर पूरी कर चुकी है। 40 क्लासेस निकल चुकी हैं, कई हज़ार स्टूडेंट्स। अब हम मेडिकल कॉलेज खोलने की उसमें हैं, क्योंकि अमेरिका में 10 लाख डॉक्टरों की कमी है और 20 लाख और हेल्थ वर्कर्स की। और जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसमें आबादी तेज़ी से गिर रही है। बच्चे पैदा ही नहीं होते, तो बर्थ रेट गिर गया है, डेथ रेट जो है वो इतनी है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है ईस्ट वेस्ट को इसीलिए कहा है, हमने नाम रखा कि ईस्ट का मतलब एशिया और अफ्रीका है। और 8 बिलियन की आबादी जो है उसमें से 77% ईस्ट में रहते हैं लोग। डॉक्टर साहब आपकी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के स्टूडेंट या इंडियन के स्टूडेंट है, एशिया के स्टूडेंट कितने होंगे? जी, ये इस वक्त फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो 23% है पूरे स्टूडेंट पॉपुलेशन की। ये काफ़ी नंबर ज़्यादा है, 8-10% होते हैं। हमने ज़्यादा आसानी उनको दी हैं, बहुत से स्कॉलरशिप दिए हैं। तो वो सबसे ज़्यादा साउथ एशिया के इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और चाइनीज़ काफ़ी आ गए हैं। अब वो बंद हो गए, कोविड की वजह से उनका आना बंद हो गया। तो और ईस्टर्न यूरोपियन स्टूडेंट्स काफ़ी हैं और हिस्पैनिक स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं बहुत, जो साउथ अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका से आए हुए हैं वो भी, और जो यहाँ की हिस्पैनिक पॉपुलेशन है वो भी अब 39% तक पहुँच गई। आपकी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का स्टैंडर्ड और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जी, हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कई मेजर्स हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो 4 साल बैचलर डिग्री उनको मिलती है। BS डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस और कई मेजर्स हैं उसके अंदर। दूसरा नंबर है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस का।
اور اس میں بھی کئی حصے ہیں اس کے ملٹی میڈیا اور کیا کیا. تیسرا نمبر ہے سوشل بیہیویئرل سائنسز کا, اس میں کئی سائنسز شامل ہیں. انگلش اینڈ کمیونیکیشنز کے اسٹوڈنٹس کافی ہیں اور میتھ کے سب سے کم ہیں. لیکن ابھی ہمیں وہ پری میڈیکل بایولوجی کی جو اتھارٹی ملی ہے تو جو ایم ڈی کی ڈگری ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ ہم کرواتے ہیں, اور وہ یہاں اس کا ایگزام ہوتا ہے ایم کیٹ. اس میں کیٹ نہیں ہے, انہیں کیٹ کا وہ نہیں, میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو. تو وہ پھر وہاں سے پھر 4 سال کے ایم ڈی کے پروگرام میں جاتے ہیں. تو اب آپ سب کی وجہ سے, بہنوں بھائیوں کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا میڈیکل کالج ہو, کیونکہ بڑی ضرورت ہے یہاں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے لگا 6 آف USA کے جنرل سکریٹر ڈاکٹر سریندر سنگھ گل, جو آپ بھی بہت اچ کوٹی کے پترکار بھی ہیں, ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کو گرو صاحب کی کتاب بھی دی ہے اور آپ کو سلمانت بھی کیا ہے, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میری بہت عزت بڑھائی, بہت زیادہ عزت بڑھائی. اور سردار صاحب کا کل آنا اس کی گروپ میں بھی اور آج بھی بہت عزت کی. تھینک یو ویری مچ. میں ڈاکٹر سندر جی نو کہا اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ان سے کر سکتے. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال ہے کہ یونیورسٹی تو وہاں بنی ہے, لیکن اس کی کوئی برانچ جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں بنی؟ اور ہم چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ عائشہ جی ہیں اور ان کے ہسبینڈ ہیں اور پوری ٹیم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ میری لینڈ میں برانچ جو ہے ہمیں دیں, تا جو ایک کورس سے ہم شروع کر کے اور آپ کی گائیڈنس سے جو ہے اس کو بھی یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے اور ہم سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. دوسری تشریف لے آئے ہوتے ہیں شکاگو, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, سب اپنی پلاننگ کرتے ہیں. اس کا جو وہاں کے اور جو ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا ضروری ہے. میں اکیلا تو ایک آدمی ہوں نا خالی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میرا ایک سوال ہوتا ہے, جی, جو آپ کے پاس اسکالرشپس ہوتی ہیں اور آنری پی ایچ ڈی آپ لوگوں کو دیتے ہیں, اس کا کیا پروسیجر ہے آپ کے پاس, کیا طریقہ کار؟ جی, امریکی یونیورسٹیوں میں یہ اعزازی ڈگری, آنری ڈگری دینے کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے سپورٹرز کو آرگنائز کریں, وہ اور جو کمیونٹی کے اور شہر کے اور اسٹیٹ کے بڑے لوگ ہیں ان کو آرگنائز کریں. تو اس کا کوئی اپلیکیشن دینی ہوتی, کوئی امتحان دینا نہیں ہوتا. وہ یونیورسٹی کے بورڈ کا کام ہے کہ وہ سلیکٹ کر لیں. میں چانسلر ہوں تو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں, بورڈ ریزولوشن جو ہے اڈاپٹ کر لیتا ہے, پھر ہم آنری ڈگری دیتے ہیں. عائشہ جی آپ کا کوئی سوال, کیونکہ ویمن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ لگا کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. جی, جیسے ویسے تو آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ آپ یو آر ان فیور فار دا ویمن امپاورمنٹ, اور جو کہ میجورٹی کمیونٹی کو کون ناراض کر سکتا ہے؟ I would say that a strong woman is strong word. تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ تھینک یو سو مچ دیٹ آپ نے ہمیں یہ آنر دیا کہ آپ کے سے ملاقات ہوئی. اور میں آلسو ایم ویری تھینکفل ٹو انور قاسمی صاحب, کیونکہ انور قاسمی صاحب یہاں کے کمیونٹی لیڈر ہیں, اور میں ان کی بھی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں آپ کو یہاں بلایا. اور ہمارے لیے عزت افزائی, ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور بیسٹ وشز بھی ہیں. اور یہاں میریلینڈ, واشنگٹن ڈی سی, ورجینیا میں, ڈی ایم وی ایریا میں کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ جو میں اور میری پوری ٹیم کر سکتے ہیں, we would love to do it. Please let us know. It will be honor for us. آپ نے میری عزت بہت بڑھائی, اور میں ایک کم ترین بھائی ہوں آپ کا, بس میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب کیلنڈر جو ہے یہ ایشو ہوا پاکستان میں, جی, اور ہمارے سکھ بھائی وہاں جا کر ریسرچ کر کے 2 کتابیں لکھی ہیں. یا دھرم سنگھ گرایا جس نے دلہ بھٹی کے گاؤں جا کے سرچ کر کے اس کی جو کتاب لکھی, اور جو کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے بھی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اور یہ کتاب پاکستان میں ابھی ریلیز کی ہے شاہ مکھی میں. ہاں, سو یہ اوپر پڑھ سکتے ہیں, یہ دلہ بھٹی کی تصویر ہے, اور آپ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ آج اس کو ریلیز کر رہے ہیں. تھینک یو دوستو, اس طرح دیکھتے رہنا سب رنگ ٹی وی. اپنا ہرجیت ہندل.
उधर अमरीकी राष्ट्रपति का विशेष जहाज एयरफोर्स वन वाले अंतसंवेदनशील फौजी अड्डे ते एक बार फिर घुसपैठिया दाखिल हो गया। हालांकि इस बार एक निवासी ने घुसपैठिया ते गोलीबारी की। ज्वाइंट बेस एड्रीव्यूज ने सोमवार को एक बयान में ट्वीट करके जानकारी दी है, जिते जानकारी मुताबिक घटना सवेरे 11:30 बजे के करीब वापरी ਅਤੇ घटना दौरान एक व्यक्ति अनधिकारित तौर ते JBA हाउसिंग खेतर च दाखिल हो गया। बयान के अनुसार एक निवासी ने गोलीबारी की। सुरक्षा कर्मचारी घुसपैठ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਮਰੀਨ 1 ਅਤੇ ਡੋਮਸਡੇ 747 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਪਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार वालों यही झूठ बोलण ते उस ते PSPCL का कोई बकाया नहीं देना और जोरदार निखेधी की है। उन्होंने कहना है कि असलीयत यह है कि सूबे की बिजली ने सरकारी रिकॉर्ड मुताबिक सरकार तो 7,475 करोड़ रुपए का बकाया लेना है, जिते कहा जा रहा है कि PSPCL का बकाया होर ज्यादा हो सकता है क्योंकि आप सरकार वित्तीय आंकड़ियां का हेर-फेर करने में माहिर है। उन्होंने कहना है कि PSPCL की वैबसाइट मुताबिक बिजली कंपनी ने सरकार तो सबसिडी का 4,870 करोड़ रुपए बकाया लेना है, जबकि सरकारी विभागों के 2,605 करोड़ रुपए के बिजली बिलों का बकाया लेना है। इस तो स्पष्ट है कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा झूठ बोल रहे हैं। पंजाब सरकार ने PSPCL का कोई बकाया नहीं देना। बादल ने कहा है कि सूबा सरकार ने इस साल 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया सी, पर फिर भी वह PSPCL का बकाया देने तो नाकाम रही है। इसने कोई पूंजीगत निवेश नहीं किया और एक भी विकास प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। सरकार ने आम आदमी क्लिनिक और इश्तिहारां ते सैकड़े करोड़ रुपए बर्बाद कर दिते ने। उत्थे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत विच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुखी मोहन भागवत खिलाफ मंगलवार को एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस विच उन्होंने ब्राह्मणा का कथित अपमान करने का दोष लाया। वकील ने सुधीर कुमार ऊंझा ने मुजफ्फरपुर के मुखी न्यायिक जज की अदालत विच उक्त पटीशन दायर की है। पटीशन विच उन्होंने एतवार को मुंबई विच भागवत के संबोधन की मीडिया रिपोर्टां का हवाला दिता, जिथे मध्यकाली गुरु रविदास जी की जयंती मौके आयोजित एक समारोह विच हिस्सा लैन जा रहे थे, जिथे मराठी विच अपने संबोधन दौरान RSS मुखी ने हिंदू समाज विच पैदा सख्त जाति लड़ी पंडितां नूं दोषी ठहराया सी अते मीडिया विच आईयां कुछ खबरां मुताबिक भगवंत वल्लों ब्राह्मण भाईचारे बारे गल कीती गई सी, जो पूजा पाठ नाल जुड़े रहे। बाद विच RSS वालों एक जारी बयान विच इस गल तो इनकार कर दिता गया कि भागवत ने किसी विशेष जाति का जिक्र ही नहीं किया, किसी विशेष जाति का जिक्र किया सी। संघ ने दावा किया है कि पंडित शब्द ज्ञानियों लिए इस्तेमाल किया गया सी, ना कि किसी जाति या धर्म लिए। ऊंझा ने अपनी पटीशन विच बेनती की है कि भागवत खिलाफ भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण ते जनतक शांति भंग करन नाल संबंधित IPC दीआं धारावां तहत मामला दर्ज किया जाए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी की तारीख तय की है। आज ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ खास खबरां च नहीं नवीं ते ताज़ियां खबरां लैके जल्द होने हाजिर। तद तक ਲਈ दिओ इजाजत। धन्यवाद।